قرآن مجید کی بے حرمتی کا برا انجام دیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد مجتبیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج جس ویڈیو پہ میں ریئیکشن کرنے والا ہوں وہ واحد کتاب ہے قرآن مجید، جو کہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی اور واحد پاک کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس کی جب یہ نازل ہوئی تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کی غلطی نکالنے کی پوری کوشش کی۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ہم اس میں سے غلطی نکالیں، تو جن لوگوں نے غلطی نکالنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھا وہ ایمان لے آئے، کیونکہ غلطی نکالنے کے لیے اس کتاب کو پڑھنا پڑا۔ تو جیسے ہی انہوں نے پڑھا وہ ایمان لے آئے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کو برا بھلا کہا ہے یا پھر ان کی قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے، ان کے ساتھ برا انجام کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے جاننے والا ہے کہ کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، کیسا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے۔ تو اب چلتے ہیں، ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی سرکشی میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور یہ پکڑ ایسی ہوتی ہے جو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی توہین کرنے والوں کے عبرتناک انجام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کیا حال کیا جنہوں نے اللہ کے پاک کلام کی بے حرمتی کی اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا۔ یہ واقعہ کہاں اور کب پیش آیا اور ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے۔ لیکن پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کو اس بارے میں تفصیلات بتائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل مکتب ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت خود کریں گے، جیسا کہ قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9۔ یہ اس بارے میں آخری اور فیصلہ کن بات ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ آیت ہی کافی ہے، لیکن تاریخی حقائق بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ قرآن کریم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، ٹھیک اسی طرح آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح سے موجود رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور جس کلام کی حفاظت خود اللہ کرے تو کس کی مجال کہ اس میں کوئی رد و بدل کر سکے۔ لیکن ناظرین، جو لوگ ازلی بدبخت ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعظیم نہیں کرتے اور بعض اوقات حد سے گزر جاتے ہیں، اور تعظیم تو دور کی بات، ایسے لوگ اللہ کے کلام کی بے حرمتی کرنے سے بھی باز نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ دوستو، گزشتہ دنوں ناروے میں ایسا ایک واقعہ سامنے آیا تھا جس میں ایک غیر مسلم نے قرآن کی بے حرمتی کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان نوجوان کے ذریعے قرآن کی حفاظت فرمائی اور اس غیر مسلم کو ذلیل و خوار فرمایا۔ ایسے واقعات وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن ہم آپ کو جو واقعہ بتانے جا رہے ہیں وہ ایسا عبرتناک واقعہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کا نام و نشان ہی اس ہستی سے مٹا دیا، اور کئی سالوں سے ان کا نام و نشان تلاش کرنے کے باوجود دنیا کی طاقتیں ان بدبختوں کا سراغ لگانے میں ناکام ہیں۔ چلیے چلتے ہیں اس واقعے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو کیسے چیلنج کیا اور ان کا انجام کیا ہوا۔ دوستو، یہ بات ہے سن 1999 کی، جب ترکی میں تباہ کن زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے کے اسباب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، البتہ ایک واقعہ انہی دنوں کا واقعہ ہے جو کہ یوں بیان کیا جاتا ہے، اور یہ واقعہ قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ساحل سمندر پر ایک فوجی چھاؤنی تھی
उस छावनी में एक मीटिंग चल रही थी जिसमें तुर्की फौज के अलावा इसराइली और अमरीकी अफवाज के अफसरान भी मौजूद थे और ये मीटिंग के साथ साथ शराब और शबाब की महफिल भी थी जिसमें नीम उरियां खवातीन रक्स कर रही थीं। कहते हैं कि मीटिंग के दरमियान एक फौजी जर्नैल ने अपने मातहत से कहा कि कुरान पाक लेकर आओ। वो हुक्म की तामील में कुरान पाक लेकर हाजिर हो गया। अब उसने इस फौजी एहलकार से कहा कि इसको पढ़ो। उसने चंद आयात तलावत की, फिर कहने लगा कि इनका तर्जुमा करके सुनाओ। लेकिन फौजी ने जर्नैल से कहा कि वो तर्जुमा और तफसीर नहीं जानता। इस पर जर्नैल ने उसके हाथ से कुरान पाक लिया। वो शराब के नशे में मस्त था। कहने लगा कि कहाँ है तुम्हारा खुदा जो कहता है मैं इस किताब की हिफाजत खुद करूंगा। और ये कहकर उसने कुरान पाक के औराक फाड़ कर रक्स करने वाली उरियां खवातीन के पैरों में फेंक दिए और फिर चीखने लगा कि अपने अल्लाह को बोलो आकर इस कलाम की हिफाजत करे और इस कलाम की इस बेहुरमती को बचाए। ये फौजी बेबस था। उसकी आंखों में आंसू उतर आए लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया और आंखों में आंसू लेकर छावनी से बाहर आ गया। ये फौजी कहता है कि जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक सफेद रोशनी है जो कि उस छावनी की छत पर मौजूद है और बाकी हर तरफ अंधेरा हो रहा है। मैं समझ गया कि अल्लाह का अजाब आ चुका है। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और वो छावनी तबाह हो गई। ये धमाका बहुत तेज था जो कि समुंदर के अंदर से हुआ था। समुंदर का पानी उस छावनी वाली जगह को अपने साथ बहा ले गया। अखबारात वालों ने ये लिखा है कि ना सिर्फ अमेरिका के माहिरीन बल्कि पूरी दुनिया के माहिरीन आज तक इस छावनी का सुराग लगाने में मसरूफ हैं, लेकिन उनको कोई सुराग नहीं मिल रहा कि आखिर ये छावनी गई तो किधर गई। दोस्तों, ये होता है अंजाम अल्लाह ताला के गैज़ व गज़ब को दावत देने वालों का और कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों का। अल्लाह की ताकत के सामने यह हकीर सा इंसान क्या मानी रखता है। इंसान तो क्या, तमाम जहानों के अंदर कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो अल्लाह के सामने कोई वक़्त रखती हो। याद रहे कि अल्लाह के साथ टक्कर लेने वालों का जो अंजाम होना चाहिए वो जाहिर है। अब ये छावनी कहाँ है और किधर गई, इसकी खबर अल्लाह ही को है। तहकीक वालों को छावनी की जगह पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। ऐसे सैकड़ों वाकयात हैं जिनमें कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों का निशाने इबरत बना दिया गया ताकि कोई इस बात की जुर्रत ना करे कि वो कुरान की बेअदबी और बेहुरमती के बारे में सोचे। ऐसा ही वाकया एक अमरीकी बाशिंदे का भी है कि जिसने कुरान पाक मांगा और इसके बारे में कहने लगा ये कुरान ही जिसकी वजह से दुनिया में दहशत करती है और दुनिया में इसकी वजह से बेहयाई है। और फिर इस कुरान को जलाने लगा। फिर उसका अंजाम क्या हुआ, उसके हाथ ही उस आग में जल गए जिसमें वो कुरान को जलाने वाला था। लेकिन कुरान की अल्लाह ने हिफाजत की। दोस्तों, हमें चाहिए कि कुरान को सीखें, इस पर अमल करें और जहां तक हो सके इसकी हिफाजत करें। खुद भी इसको याद करें और अपने बच्चों को भी याद करवाएं। याद रहे कि कुरान पाक को हिफ्स याद करने के बड़े फजाइल हैं जिनमें से चंद का जिक्र यहाँ किया जाता है ताकि आपके अंदर इसका शौक पैदा हो। अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि साहिब कुरान से कहा जाएगा पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, नेज इस तरह ठहर ठहर के पढ़ो जैसे तुम दुनिया में पढ़ते थे, क्योंकि तुम्हारा ठिकाना वही होगा जहां तुम आखिरी आयत पढ़ोगे। बारवायत सही तिरमिज़ी हदीस नंबर 29-14। इस हदीस में पढ़ने का मतलब ये है कि जिन लोगों को कुरान हिफ्स होगा उनको हुक्म होगा कि वो पढ़ते जाएं जो कुरान उनको याद है। जिसको जितना कुरान याद होगा उतना ही बुलंद उसका मुकाम होगा। इसी तरह से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स की मिसाल जो कुरान पढ़ता है, कुरान का हाफिज भी है तो वो नेक महरर फरिश्तों के हमरा होगा। जो शख्स कुरान पढ़ता है लेकिन कुरान पढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है तो उसके लिए दोहरा अजर है। बारिवायत सही बुखारी और मुस्लिम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान करीम क़यामत के दिन आकर कहेगा परवरदिगार इसे मुज़य्यन फरमा दे, तो उसे मौजिज़ ताज पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा या रब मजीद मुज़य्यन फरमा दे, तो फिर उसे मुकर्रम लिबास पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा या रब इससे राजी हो जा, तो उसे कहा जाएगा
पढ़ता जा, चढ़ता जा, और हर एक के पढ़ने पर उसका हुस्न दुबाला होता जाएगा। बारवायत सही तिरमिजी। सुभान अल्लाह, कैसी शान होगी कुरान पाक के हाफिज की। और यही नहीं बल्कि हाफिज कुरान के बारे में फरमाया कि ये बाकी लोगों की शफाअत भी करेगा। जैसा कि अबू इमामा बाहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कुरान पढ़ो क्योंकि ये कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए रोज़े क़यामत सफारशी बनकर आएगा। तुम ज़ाहिरा वैन यानी सूरत बकरा और आले इमरान पढ़ो, ये रोज़े क़यामत आएंगी, क्योंकि ये दो बादल हैं या दो साइबान हैं या उड़ने वाले दो परिंदों के झुंड हैं। ये अपने पढ़ने वाले के लिए तकरार करेंगी। तुम सूरह बकरा की तलावत करो क्योंकि सूरह बकरा की तलावत बायसे बरकत है, इसे छोड़ना बायसे हसरत है और जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। बारवायत सही मुस्लिमों सही बुखारी। अब खुद ही फैसला कर लें कि हमें कुरान पाक की तलावत और हिफ्स करने के लिए और हिफ्स करने की किस कदर जरूरत है और हम इसकी तलावत कितनी करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। अहबाब, हमारे यहाँ खुसूसी दुआ का एहतमाम भी किया जाता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अल्लाह इंतजार रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।